মানি নিও আরে ন মানিলে নিয়ে চলিব আরে রাস্তাঘাটে লড়াই হব স্কুল কলেজ বন্ধ হব সরকার তুমি আমার দাবি ন্যায্য দাবি মানি নিও সরকার তুমি আমার দাবি ন্যায্য দাবি মানি নিও। ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠାରୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଜୟପୁର ତ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଟ୍ରକ୍ ଜାଗା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖାଲି ଆମେ ଏଲାଉ କରିଛୁ କିଛି ଅଟୋ ଆଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆମେ ଏଲାଉ କରିଛୁ, କାରଣ ଆଜି କିଛି ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲୋକ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ନିହାତି ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା ଯେତିକି ସବୁ ଜାଗା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ 9ଟା ହେଲାଣି, ଆମେ 10ଟା ବେଳକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଅଫିସ ଯାକ ବନ୍ଦ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଖଟନି ଛଟନି ଚାଲିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ଖଟନି ଛଟନି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। जो चाषी को हैरान करा वर्ष जाक खाली कागज पत्र आउ देखो जो टोकेन आसुची टोकेन भी आम जमीर परिमाण काटी दि जाऊँगी। कौन तार बाहाना कर डीबीटी बाहाना कोटी गोटे लिंक कोटी गोटे आधार कार्ड लिंक कौन सैटेलाइट बाहाना अच्छी बहुत बाहाना कर जो काटी दौरान जो रेजिस्ट्रेशन भी काटी दौरान सब बड़ प्रोब्लेम। नेक्स्ट आहरी गोटे बड़ प्रोब्लेम होती पीयूसीसी प्रोब्लेम जोटा कि सब पब्लिक द्वारा खाली चाषी को नहीं सब पब्लिक को हैरान कर। नेक्स्ट हूँ जो टाटा पावर जो जुलुम अच्छी टाटा पावर स्मार्ट मीटर कि कहतु ना तार रेट बढ़े ना कथा कहतु कि अन्य भाव जो बढ़े ना कथा कहतु सी सब जिनस आम आज राजरास्ता को ओल्लैचु नवनिर्माण कृषक संगठन लीडरशिप आसंता दिन में मु भावुँ पब्लिक जमी आज सपोर्ट देते बहुत भल भाव जो बंद करने सफल कर धन्यवाद देवी। आसंता दिन में आहरी जदि आम राजरास्ता को ओल्लैबू समस्त बहुत सपोर्ट देवे हजार हजार सपोर्ट देवे आईटा निश्चित भाव सरकार पहुंचब कारण स्वर न उठे कौन सरकार शुणे ना प्रशासन शुणे ना कि शासन शुणे ना तेणु आमको स्वर उठेगा पड़ो। आसंता दिन में आहरी स्वर उठेबाटा आहरी जोरदार हम।